أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ وقف کے رول، وقف کا مطلب کیا ہے؟ اسٹاپنگ رول، اسٹاپ جہاں پر ہم اسٹاپ کرتے ہیں تو اس کے بھی کچھ قاعدے آتے ہیں، ہم کیسے بھی نہیں اسٹاپ کر سکتے بلکہ آخری حرکت جو ہوتی ہے اسے دیکھ کر اس پر کچھ کرنا ہوتا ہے۔ تو عربی زبان میں کوئی کلمہ ساکن سے شروع نہیں ہوتا، کوئی بھی جو ورڈ ہوتا ہے وہ سکون لیٹر سے شروع نہیں ہوتا، کیونکہ آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، آپ کیا کوئی بھی عرب بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اور کوئی کلمہ حرکت پر ختم نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اگر ہم اسٹاپ کرنا چاہتے تو ہم یا تو ساکن کر دیں گے لاسٹ جو لیٹر ہوتا ہے، یا تو اس کو الف مد بنا دیں گے، یا اگر تا مربوطہ جیسے ہے گول تا ہے اس کو ہاں میں چینج کریں گے۔ تو کوئی بھی کلمہ حرکت پر ختم نہیں ہوتا بلکہ یہ تین طرح سے کیا جاتا ہے۔ تو کلمے کے شروع میں حرکت دینے کا طریقہ پچھلے باب میں حمزۃ الوصلیہ میں بتایا گیا ہے کہ شروع میں کیا کیا جائے، تھرڈ لیٹر پہ کیا ہو، فتح ہو، کسرہ ہو تو پھر کسرہ دے، یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح شروع کیا جائے۔ اب یہ جو لیسن ہے اس سبق میں وقف کرتے وقت کلمے کے آخر میں حرف کو ساکن کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اس کو کس طرح وقف کیا جائے۔ وقف کا مطلب ہے کلمے کے آخری حرف کو ساکن کرتے ہوئے سانس لے کر ٹھہرنا۔ سانس لے کر ہم جو ٹھہرتے ہیں اس کو وقف کہا جاتا ہے۔ سکتہ میں نہیں آئے گا، یہ سکتہ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم سانس نہیں لیتے، بغیر سانس کے ہم رک جاتے ہیں۔ وقف کرتے وقت کلمے کے آخری حرف کو ساکن کرنے کے اصول کچھ ہیں، وہ یہاں پر دیے ہوئے ہیں۔ پہلی بات، اگر کسی بھی لاسٹ لیٹر پہ فتح ہو، کسرہ ہو یا دمہ ہو، زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ اسٹاپ کرتے وقت اس کو ساکن کر دیں گے، سکون دیں گے۔ جیسے العالمین تھا، العالمین، لیکن وہ بھی اور قاعدہ آئے گا، یاد رکھے ہمارا مد عارض کا قاعدہ بھی آ جائے گا، تو کتنا کھینچنا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون سا رول آ رہا ہے۔ الرحیمی تھا، الرحیم، ساکن کر دے میم کو، کسرہ تھا، ہم نے اسٹاپنگ کی وجہ سے عارضی سکون دے دی ہے یہاں پر۔ پھر نستعین تھا تو نستعین، تو اس کو ہم نے عارضی ساکن کر کے عارضی سکون دے کے اسٹاپ کر دیے۔ تو وصلاً الگ پڑھا جاتا ہے اور وقفاً الگ پڑھا جائے گا، عالمین، اور اگر وقف کرنا عالمین کہا جائے گا۔ اسی طرح اب دیکھیں فتح، کسرہ اور دمہ اگر ہو تو ساکن کر دیں گے لاسٹ لیٹر کو۔ اسی طرح اگر دو زیر یا دو پیش والی تنوین ہو، کسرتین ہو یا دمتین ہو تو کیا کریں؟ جیسے یہاں کبدن ہے یا کتبن ہے تو پھر ہم اس کو بھی ساکن کریں گے۔ کبدن تھا تو کبد کریں گے، کتبن تھا تو کتب کریں گے، جسٹ ہم ساکن کر کے پڑھیں گے۔ لیکن اگر فتحتین آئے، تنوین میں فتحتین آئے، دو زبر آئے تو کیا ہوگا؟ دو زبر والی تنوین الف میں بدل جائے گی، یعنی الف مد کی طرح پڑھا جائے گا۔ جیسے طبقن تھا تو طبقا، ابدن تھا تو ابدا، مسمن تھا تو مسمى، امن تھا تو آما ہو گیا۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھے کہ اس کو الف مد میں ہم نے تبدیل کر دی ہے۔ جب فتحتین تھی تو ہم نے اس کو الف مد کی طرح پڑھے۔ اس رول کا ایکچولی کہتے ہیں مد عوض، مد عوض کہا جاتا ہے، اس کو دو کاؤنٹ کھینچنا ہوتا ہے۔ تنوین میں بھی صرف فتحتین میں الگ رول آئے گا، ورنہ کسرتین اور دمتین جو آتی ہیں اس میں سیم ہم سکون دے کے اسٹاپ کریں گے۔ تو یہ اب یہاں تک ہو گیا۔ اب آگے دیکھتے ہیں، اگر تا مربوطہ آتی ہے، گول تا جو آتی ہے وہ اگر اینڈ میں آ جائے تو پھر کیا کریں؟ تو پھر اس کو ہا میں چینج کریں گے۔
ता मरबूता को हा में बदलेंगे, चाहे इस पर कोई भी हरकत या तनवीन हो, कुछ भी हो। ये नहीं देखेंगे अच्छा इस पे फतहतैन आई हुई है तो फिर अलिफ मत तो नहीं करना है, नहीं। अगर फतहतैन हो, दम्मतैन हो, कसरतैन हो, फतह हो, दम्मा हो, कसरा हो, कुछ भी हो, हरकत को नहीं देके बल्कि ता मरबूता को हा में चेंज कर दे। जैसे अगर वसलन पढ़े है तो ऑफ कोर्स तो ता मरबूता पढ़नी ही पड़ेगी। वसलन का मतलब है जोड़ के पढ़े, स्टॉप नहीं करे, वक्फ नहीं करे। तो फिर क्या करेंगे, अल आजिलत पढ़ेंगे, वसलन पढ़ना है तो। लेकिन जब वक्फन पढ़ेंगे तो अल आजिला, दम दम लगेगा आपको थोड़ा, क्योंकि हाँ ये वाली दो चश्मी हाँ ये अल आजिफती था, अल आजिफा, अल क़ारिअतु था, अल क़ारिअह, मादूदतन था तो मादूदह, कसीरतिन था तो कसीरह, काज़िबतुन था तो काज़िबह। तो इसको हम ता मरबूता को क्या करेंगे, हा में बदल देंगे, भले ही उस पर कोई भी हरकत हो, फतह, दम्मा, कसरा या तनवीन में भी फतहतैन, दम्मतैन, कसरतैन हो तो भी हम उसको हा में चेंज करेंगे। फिर पांचवा जो रूल आता है, खड़ी जेर और उल्टी पेश नहीं पड़ी जाएगी। लेकिन अगर खड़ी जेर या के नीचे, ये बोलते हैं ना उर्दू में, तो या के नीचे आए तो वक्फन भी पढ़ी जाएगी, यानी वसलन भी इसको पढ़ेंगे ये खड़ी जेर को, या के नीचे अगर आई है तो। और अगर वक्फ भी करना है, स्टॉप भी करना है, और ये या के नीचे आई हुई है खड़ी जेर तो उसको पढ़ा जाएगा। तो ये याद रखिए। अब देखिए खड़ी जेर यहाँ पर नहीं पढ़ी जाएगी क्योंकि ये या नहीं है ना, तो ये अगर आई तो पढ़ेंगे, लेकिन ये के अलावा कोई और चीज़ आए तो फिर पढ़ी नहीं जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल रसूल ही है, तो जब हम वसलन पढ़ेंगे तो दो स्ट्रेच काउंट खींच के पढ़ेंगे या मत की तरह, रसूल ही। लेकिन वक्फन पढ़ेंगे तो रसूल, रसूल, उसको हमने साकिन कर दिया। यरहू था, यरहू, तो यरह जब स्टॉप करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए या आई हुई, या के नीचे स्टैंडिंग कसरा यानी खड़ी जेर आई हुई है, तो फिर ये खड़ी जेर को हम दो काउंट खींच के ही पढ़ेंगे। इसको वसलन भी सेम पढ़ेंगे और वक्फन भी सेम ही पढ़ा जाएगा। जैसे यस्तहयी, तो उसको वक्फन भी सेम यस्तहयी। फिर युहयी, वक्फन भी युहयी, दोनों तरह से आपने खींचना है दो काउंट। तो ये या मत की तरह हम पढ़ेंगे, सिर्फ याद रखें या के साथ। छठा जो रूल आता है वो नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद को साकिन करके इस पर दो हरकत गुन्ना करेंगे। यानी क्या होगा, अगर कोई वर्ड जो है वो नून तशदीद वाला यानी नून मुशद्दद पे एंड हो रहा है, या मीम मुशद्दद यानी मीम तशदीद वाले पे एंड हो रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, दो हरकत गुन्ना करके पढ़ेंगे। जब हम स्टॉप करेंगे तब, जब वक्फ करेंगे उस वक्त उसको दो काउंट गुन्ना करेंगे। वैसे भी याद रखें गुन्ना जो भी है वो दो काउंट ही होता है, लेकिन उसके जो मरातिब हमने देखे थे कि मरातिब अलग अलग होंगे, लेवल्स अलग होंगे, किसी में ज़्यादा शिद्दत होगी। जैसे नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद की शिद्दत गुन्ने की बहुत ज़्यादा होती है बनिस्बत इदगाम के गुन्ने के और इख्फा के गुन्ने के। तो इससे आप याद रखें कि इस पर थोड़ी शिद्दत होगी, यानी गुन्ने में शिद्दत होती है। अब यहाँ पर किस तरह हम अदा करेंगे, देखें ये है यज़ुन्नु, अगर हम वसलन पढ़ रहे तो यज़ुन्नु दो काउंट गुन्ना करेंगे और इसको जो भी हरकत है उसके साथ पढ़ेंगे। लेकिन हम वक्फ कर रहे हैं तो वक्फन कैसा पढ़ना है, यज़ुन, यज़ुन, जस गुन्ना करना है। फिर बुयूतिहिन्ना जब हम वसलन पढ़ेंगे, वक्फन कैसे पढ़ेंगे, बुयूतिहिन, इस तरह। फिर मीम मुशद्दद का देखें, मीनल गम्मी, अगर
वसलन पढ़ना है तो वक्फन किस तरह पढ़ेंगे इसको, मीनल गम, मीनल गम, जस्ट गुना करना है। फिर लास्ट एग्जाम्पल, फिल यम्मी, वसलन पढ़ना है तो फिल यम्मी, और वक्फन क्या करेंगे, फिल यम, जस्ट गुना करना है इसको। तो ये हमारा छठा रूल आया। सातवां यहाँ पर रूल आया है कि नून और मीम के अलावा कोई और हर्फ मुशद्दद हो, तशदीद वाला हो, तो उसको साकिन करके तशदीद की शिद्दत बाकी रख कर वक्फ करेंगे। इसका मतलब क्या है, अगर कोई और लेटर नून और मीम के अलावा कोई और लेटर एंड में आ रहा है तशदीद वाला, तो उसको हम गुन्ना नहीं करेंगे, बल्कि उसको हम उसकी शिद्दत को बाकी रखेंगे, स्ट्रांगली पढ़ेंगे उसको। अब इंशाल्लाह जब आप और आगे जाएंगे तो नब्र का भी हम पढ़ेंगे, नब्र में और ज़्यादा डिटेल आएगी। वैसे इस बुक में नब्र के बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नब्र का भी एक लेसन ले लें एडवांस में, तो उसमें और ज़्यादा डिटेल आएगी कि फिर कलकला में ऐसा नहीं करना है, कलकला जो लेटर्स है उसमें नहीं करना है, वो आगे की बात है। बस अभी इतना याद रखें कि नून और मीम के अलावा कोई और हर्फ मुशद्दद हो, तशदीद वाला हो, तो उसको हम साकिन करेंगे और साकिन करके तशदीद की शिद्दत को भी बाकी रखेंगे। यहाँ पर देखिए पहले वसलन पढ़ते हैं, अल-मफ़र्रू, अल-मफ़र्रू, जब अल-मफ़र्रू पढ़ेंगे वसलन पढ़ेंगे तब, लेकिन वक्फन किस तरह पढ़ेंगे, अभी रा पे तशदीद आई है लास्ट लेटर पे, अल-मफ़र्रू, उसकी शिद्दत को बाकी रखें हमने। इसी तरह यहाँ पर दूसरी एग्जाम्पल, मीन हल अज़ल्ल, अज़ल्ल है उसको अब वक्फन किस तरह पढ़ेंगे, मीन हल अज़ल्ल, मीन हल अज़ल्ल, उसकी शिद्दत को बाकी रखेंगे तशदीद के। फिर यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम्पल आई हुई है, ये आप याद रखें, ये मद की एग्ज़ाम्पल है, मद लाजिम की, तो उसको 6 काउंट खींच के पढ़ना है। सवाफ, अगर वसलन पढ़ना है। अब वक्फन किस तरह पढ़ेंगे, साकिन करेंगे और तशदीद की शिद्दत को बाकी रखेंगे। सवाफ, तो इस तरह शिद्दत को बाकी रख के पढ़ेंगे। फ का जरियान नफ्स और जरियान सौद भी होगा। फिर यहाँ पर अल-मुअतर्र, अल-मुअतर्र जब वसलन पढ़ेंगे, लेकिन वक्फन किस तरह करेंगे, अल-मुअतर्र, तो ये इस तरह हम इंशाल्लाह इसको जब वक्फ करेंगे तो उसकी तशदीद की शिद्दत को बाकी रख के करेंगे। अब वो एक नया टॉपिक आएगा इंशाल्लाह, हम कोशिश करेंगे वो नब्र में ही आएगा कि कलकला में इस तरह नहीं किया जाता, क्यों नहीं किया जाता, उसके भी रीज़न इंशाल्लाह वहाँ देखेंगे। अब फ़िलहाल यहाँ तक हमारे लिए काफ़ी है समझना। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो साइंस लिखे हुए होते हैं कुरान में, मीम की साइन बनी हुई है, जीम की साइन बनी हुई है, तो वहाँ क्या करना है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे।